टिकी टिकी पद्यटी आमे पढ़ीचे आज आज ताकू मु आउ थे तुम मानक बुझे दौची आ भल भाव आपको शुणा एवं मन रखा। अर्धवार्षिक परीक्षा आमर खूब निकटरे तुम मानकर जेहेतु ए विषयटी तुमको बुझे नी से आउ थे तुम मानक कवि नाम पंडित गोदावरीश मिश्र। टिकी टिकी टोपा पानी रे गड़ा होइछि सिंधु दिशु नाही सिना आखि की तार असंख्य बिंदु। टिकी टिकी टोपा पानी अर्थात वर्षा हेला देखुथिबा अल्प अल्प वर्षा होछि छोट छोट बुंदा पुणी जोर जोर वर्षा होछि से कौन टोपा टोपा पानी पड़ुछि ना पूरा एमती अजाड़ हो जाउछि आमे बाल्टी पानी अजाड़ दउछि अजाड़ हो जाउछि कि नाही टोपा टोपा पानी पड़ुछि सेही पानी रो द्वारा तारी पानी रो समाहार रे तयारी होइछि सिंधु अर्थ समुद्र। दिशु नाही सिना आखि की तार असंख्य बिंदु आम आखि की जना पड़ूना कि से छोट छोट पानी रे मिसी 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 सी सिंधु तैयारी हो जाइछि। बिंदु अर्थ छोट छोट बिंदु पानी रो। टिकी टिकी धूली कणिका मिसी होइछि धरा पहाड़ पड़िया नगर सब धूली रे घड़ा। टिकी टिकी धूली कणिका जिते तुम देखो खेलुथ पड़िया खरार तुम देख धूली उड़ी जाए जोरे तो से जो धूली उड़ी जाए धूली रे बाली रे आमे सब खेलुचे तुम निश्चिंत खेलुथिबो धूली बाली रे से धूली उड़े दौड़िला समय रे पड़िया रे किंबा खेलिला समय रे सेही धूली रे मिसी होइछि धरा तारी समाहार रे धरा अर्थ पृथ्वी पहाड़ पड़िया नगर माने पहाड़ भी से तैयारी आमे खेलुथिबा पड़िया भी से तैयारी आमे जो स्थान रे रहुचे जहाँ पर आम घर सबू से धूली रे तैयारी सबु धूली रे घड़ा। गोटी गोटी केते गछरे परा तैयारी बन केते लोक हित साधुची केते बांटुची धन। गोटी गोटी केते गछरे अर्थात गोटे गोटे गछर समाहार रे संपूर्ण बनर सृष्टि आमे एते बड़ बड़ बण देखुचे ताहा एमती मन मन तैयारी हो जाएनी गोटे 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 कहीं बना करा होची कि गछ हाणनी गोटे गोटे गछ हाणिया द्वारा पूरा जंगल नष्ट हो जाउची आ ता द्वारा आमर केते असुविधा होची विज्ञान ने तुम माने ताहा पढ़ुच से बड़ी भाव कि से बनर सृष्टि माने मन को मन हो जाएनी गोटे गोटे गछ द्वारा पूरा बण तैयारी होइछि केते लोक हित साधुची केते बांटुची धन। कौन आमे कौन जंगल पाउचे तुम सब लिखुच कि आमे महू पाउचु आमे लाख पाउचु आमे झुणा पाउचु जंगल सब गछ सब बड़ बड़ गछ अच्छे ता देहरे पाउचु गछ ही वृक्ष ही आम जीवन आम मैंने जानीचे गछ दु आमे प्रथम तो श्वासक्रिया पाउचे तापरे अम्लजान पाउचे जहाँ आमको श्वासक्रिया करियारे साहाय्य करुची आउ बंचुचे आमे वृक्ष ही आम जीवन आ वृक्ष रु एते जिनस पाउचे आम घरे खट समस्त घरे थिबो चेयर समस्त घरे थिबो सबु स्थान रे घरर उपकरण से ही वृक्ष दउची खाद्य आमे खाउचे वृक्ष दउची कहिया को गला भलिया श्वास माने आमे निश्वास प्रश्वास नउची भी वृक्ष साहाय्य रे तेणु करी वृक्ष ही आम जीवन आउ एते सब धन भी आमे ताठू धन अर्थात एते सब जहाँ आमर आवश्यक जिनस आमे ताठू पाउचे। टिकी टिकी कोटी तारका फुटी गगने नीति रातिर अंधार विनाशी तोफा करती खेती। टिकी टिकी कोटी तारका माने कोटी कोटी तारका जेते अंधार राति रे आकाश रे तारा पड़ी थाए समस्ते भल पाउथिबा तारा जेते पड़ी आकाश रे देखियाकू तो से जो तारा पड़ी थांती आकाश रे अर्थात गगन रे गगन अर्थात आकाश रातिर अंधार विनाशी तोफा करती खेती माने पृथ्वी को उज्ज्वलमय करती केते सुंदर देखा जाए जेते आकाश रे तारा पड़ी थाए। लबे लबे दया हृदय देई पारे जेनर से का बोलाए जगते दया मयंक चर। लबे लबे दया हृदय अर्थात निज हृदय पदे पदे भल कथा समस्त को भल व्यवहार देखा समस्त को भल कथा कहवा माने हठात धर तुम घर किए जड़े आसती तुमको भल कथा कहते तुमको से केते भल लाती जी भल ताबे नुहे कि मिछरे भल कथा कहवा नाई मनरू समस्त सहित हृदय समस्त भल चिंता करवा समस्त सहित भल व्यवहार करवा तो भल लोक समस्त को भल लगती केमिति आम कथा भल हवा दरकार से भली प्रत्येक कथा आमे भल कथा कहवा भल व्यवहार करवा आम कथा कहवा शैली ठीक हवा दरकार। दे पारे जनर जो लोक ए काम करई पारे से एका बोलाए जगते दयामय चर से ये जगत रे दयामय अर्थात भगवान को चर अर्थात दूत बोली ताको कुहा जाए। अच्छा माने कौन दयामय चर अर्थात
ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଭଗବାନ ଆମେ ମାନୁଛେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ସେମିତି କେମିତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ବି ସେ ଏଇସବୁ ଭଲ କଥାରୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ କିଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ବ୍ୟବହାର, ଆମ କଥା ଆଉ ଆମେ ସେଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର, ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମଧୁର ହେବା କଥା। ଏକଥା ନୁହେଁ କି ସାମ୍ନାରେ ଭଲ କଥା କହିକି ପଛରେ ସେ ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କରିବା, ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମିଠା ହେବ, ଭଲ ହେବ, ଆଉ ତାହା ଆମ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ବି ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କହିବା ବି ଭଲ କଥା ତା ନୁହେଁ, ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଧର ତମମାନଙ୍କର ଏଇଖାଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସ, ତମକୁ ଯିଏ ମାମା ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତମ ଭଲ ପାଇଁ। ଯିଏ ତମକୁ ଧର ବେଳେବେଳେ ମାଡ଼ ବି ହେଉଛି ତମ ଭଲ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟବହାରଟା ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର। ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ, ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କ କାମ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପରକୁ ଆପଣା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ନିଜର କରିପାରିବା। କେମିତି ନା ଭଲ କଥାରେ। ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ, ମାନେ ସୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ବାନ୍ଧିପାରେ? ଯିଏ ଭଲ କଥା କହିକି ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର କରିପାରେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି, ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମୋତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିକି ଯେବେ ତମେ ଭଲ କରିପାରିବ କିଛି, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କ ବୟସ ଯେତିକି, ତମ କାମ ହେଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ତମମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ତା ଦ୍ୱାରା ତମର ପାଠ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମନେ ରଖିଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆମେ ନ ପଢ଼ିବା, ନ ଶିଖିବା, କେମିତି ଜାଣିବା ସବୁ କଥା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପାଠପଢ଼ା ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ତାକୁ କାମରେ ବି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କରିକିନି ପିଲେ, ତମ ପାଇଁ ଏଇଖିନା ଏଇଆ ହିଁ ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଘରେ ଯିଏ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଜେଜେ ମା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରିବା, ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ସେଇ ଭଲ ଗୁଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତମ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ।